गोटे दिन माँ पार्वती आउ भोलाशंकर कैलाशरे बसी कथबार्ता हेउथांती। माँ पार्वती भोलाशंकर को पचारती, प्रभु आपण तो आपणक भक्त मानकर मनस्कामना गोटे क्षण करी पूर्ण करी दियंती। हेले प्रभु आपणक कृपा पाइबाकू हेले जणे भक्त को कौन करिबाकू हेबो? से एमिति केउ पूजा जेउ पूजा कले मनुष्यर सब दुख कष्ट दूर हो जाए। देवी पार्वती आपण को तो जना थिबो महाशिवरात्रि दिन मोर सबुठारु प्रिय अटे। एई शिवरात्रि दिन जेउ भक्त मोर सत् हृदय रे पूजा अर्चना करिवो मु तार मनस्कामना पूर्ण करे। ताहले शुण, मु तमकू शिवरात्रि उपरे आधारित एक कहानी शुणाउछि। ए कहानीटी हेउछि मोर शिकारी भक्त चित्रभानुर, जे कि अजणातर सहित मोर पूजा करी कृपा लाभ करिथिला। चित्रभानु प्रतिदिन जंगल को जाई जीवजंतु मानंकु शिकार करुथिला। शिकार करी ता परिवार पोषुथिला। चित्रभानु आगरु केबे जणे साहुकार ठारू ऋण नेइथिला, हेले से ठीक समय रे ऋण फेरई पारिला नाही। से ऋण न फेरई पारिबारु रागी साहुकार ताकू बंदी करिदेला। भल जोगकू से दिन शिवरात्रि थाए। किछि शिव भक्त से बंदी गृह बाट देई शिव नाम जप करी जाउथांती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। से शिव भक्त मानकर कथा शिकारीर कानरे पड़े। से ध्यानभग्न होई शिव नाम जपिबाकू लागे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संध्या होई जिबारु साहुकार ताकू पाखकू डाके। कौन भाई चित्रभानु, दिनमान भोक उपास रही किछि बुद्धि अकल तो आसी जाइथिबो। मो ऋण मते को दिन फेरउछ? साहुकार आज्ञा, मते केवल आ गोटे दिन समय दियो। मु ए गोटे दिन भितरे तुमको तुमर सबु ऋण फेरई देबी। मु तुमको कथा दउछि, जदि तू ए गाँ रे तो परिवार सहित रहिबाकू चाहुचु ताहले काली सुधा मो ऋण मते सबु फेरई दे। प्रभु चित्रभानु तो सकाळ ठारू कोनोसी खाद्य कि जल बुंदे भी स्पर्श करी नाही। से तो सारा दिन उपवास थिला। हाँ देवी पार्वती, चित्रभानु को तो काली सुधा साहुकार ऋण सुझिबार थिला। से घर को न जाई शिकार करिबा लागी से धनु तीर धरी जंगल को बाहरी गला। से शिकार करिबा लागी नदी कूलर गोटे बेल गछ उपरे स्थान बनई निए। से बेल गछ को चढ़ुथिबा समय रे किछि बेलपत्र ता हाथरू झड़ी तले थिबा शिवलिंग उपरे पड़े। से भोक उपास रे रही ता व्रत भी पूर्ण हो गला एवं शिवलिंग उपरे बेलपत्र चढ़ीगला। मु जानिछि प्रभु, ये आपणक द्वारा रचा जाइथिबा लीला अटे। प्रभु भोलाशंकर हसी हसी आग कथा शुणांती। एपटरे संध्या होई जाए, हेले शिकारी शिकार को अपेक्षा करी से बेल गछ उपरे बसी रही थाए। किछि समय परे से नदी कूल को पानी पीवा लगी गोटे गर्भिणी पक्षीटीए आसे। शिकारी पक्षीटी को देखी तीर चलेबाकू जाउथिबा बेले पक्षीटी कहिबाकू लागे, हे शिकारी, तमे मते मारो नाही। तमे कोन एका संगरे दुईटी जीव हत्या करिबाकू चाहुंच? मो पेटरे दुईटी अंडा अछि। दया करी मते मारो नाही, मते छाड़ी दियो शिकारी। मु तमको कथा दउछि, मु मोर दुईटी छुआ को जन्म देई सारिला परे तम निकटरे आसी पहुंचीबी। ता परे तमे मते मारी देबो। जना नाही ये गर्भिणी पक्षीटी को मोर मारिबाकू काहे इच्छा हेउ नाही। हो ठीक अछि, मु तार कथारे विश्वास करी ताकू जीवाकू देउछि। आ परे जेउ शिकार आसीबो मु ताकू शिकार करिबी। किछि समय परे सेठाकू आउ गोटे पक्षीटे आसिला। एहा देखी चित्रभानुर खुशी कहिले न सरे। चित्रभानु एक लक्ष्य रे तीर मारिबाकू बाहारुथिबा बेले
ସେ ପକ୍ଷୀଟି ବିନମ୍ରର ସହିତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ଶିକାରୀ, ତମେ ମୋତେ ମାର ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବି। ତାପରେ ତମେ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଆରେ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୋ ହାତକୁ ଆସୁଥିବା ଶିକାର ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ହଉ ଏଥର ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଏଥର ଯେଉଁ ଶିକାର ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ହାତଛଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ। ଏପଟରେ ରାତିର 2 ପ୍ରହର ବିତିଯାଏ। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ତାର 2ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଲା। ନା ଏଥର ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ଏ ଶିକାରକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ। ହେ ଶିକାରୀ, ତମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ଏ 2 ପୁତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରେଇ ସାରି ଏଠାରେ ଆସି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ତାପରେ ତମେ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ସାମ୍ନାରେ ଆସିଥିବା ଶିକାରକୁ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ମୁଁ ଏମିତିକା ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ 2 ଥର ଶିକାରକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଛି। ହେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ। ସେପଟରେ ମୋର ପିଲାଛୁଆ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଲେଣି। ତମମାନଙ୍କର କଥା ବହୁତ ଶୁଣିଲେଣି। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ହେବ। ହେ ଶିକାରୀ, ତମକୁ ଯେମିତି ତମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋତେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଥର ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଶୀଘ୍ର ତମ ପିତାଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ? କ'ଣ ସେ 3ଟି ପକ୍ଷୀ ସେ ଶିକାରୀ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ? ହଁ ଦେବୀ, ମୁଁ କହୁଛି, ତମେ ଶୁଣ। ଚିତ୍ରଭାନୁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଆସେ। ଯେମିତି ତୀର ଚଲେଇବାକୁ ବାହାରେ ସେ ପକ୍ଷୀଟି କହିବାକୁ ଲାଗେ। ହେ ଶିକାରୀ ଭାଇ, ଯଦି ତମେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଓ 2ଟି ପିଲା ସନ୍ତାନକୁ ତମେ ମାରି ଦେଇଥାଅ, ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ, ମୋତେ ବି ମାରିଦିଅ। ଯଦି ତମେ ତାକୁ ମାରିନାହଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ବି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟି ତମ ନିକଟକୁ ଆସିବି। ମୁଁ ସେଇ ପକ୍ଷୀର ପତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛ, ମୋତେ ବି ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ଚିତ୍ରଭାନୁ ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଦିଏ ଓ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କୁହେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଶିକାରୀ ଆଗରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ? କ'ଣ ସେ ଶିକାରୀ ସେ 3ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା? ନା ଦେବୀ, ସେ ଦିନମାନ ଉପବାସ ରହି ତାର ବ୍ରତ ବି ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ଏପଟରେ ଅଜାଣତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ିଗଲା। ତା ନୃଶଂସ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା ଏବଂ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ ସତ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ସେ ଧନୁତୀର ହୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ସେ ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ଯେ ଜୀବହତ୍ୟା ଆଉ କରିବ ନାହିଁ। ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସାହୁକାରର ସବୁ ଋଣ ଶୁଝିଦିଏ ଏବଂ ତା ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହେ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ କୃପାରୁ ଚିତ୍ରଭାନୁ ସଠିକ୍ ଜୀବନର ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କଲା।